मेडिकल नेबा आनिबा କରିବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ତିଲକ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଏଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ରାତି ହଉ ଦିନ ହଉ ସେଠି ଯାଇ ଶବ ସତ୍କାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିକିରି ପ୍ରଭୁ ବି ଆସନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ ସହଜରେ କେହି ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ସେ ନିଜେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକଦମ ନିଜର ଭାବିକି ଆମର ପରିବାରର ଭାବିକି ଗମ୍ଭୀରତା ସହକାରେ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶେଷ ଗୁଣ। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସେ। ତ ଆଜି ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି କଥା, ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ଭେଟିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସେବା ବି କରିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ବି କରନ୍ତି ସିଏ, ରୋଷେଇରେ ବି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଜଣା ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଅଘାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆମେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥରେ ଆମେ ସ୍ଵାଗତ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କହିକି ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ରାମ ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ତ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭିଡିଓକୁ ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରି ରହିଲେ ଏଇଟା ବେଶୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ ଆଉ ସଦା କହିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ବୈଷ୍ଣବୀ ମାନଙ୍କର ଚରଣର କମଳରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବାଂଶକଳ୍ପତରୁଷ କୃପା ସିନ୍ଧୁଭ୍ୟଃ ଯଃ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟଃ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏଟା ନିବେଦନ, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମତେ ଯେତିକି କଣ ବହୁ ମାନନ କରିକି ଯେତିକି କଥା କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକା କହିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମାନେ ଏତେ ବହୁ ମାନନ କରିବେନି, ମତେ ବହୁତ ନିଜକୁ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି, ଲଜ୍ଜିତ ମନେ ହଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ତେବେ ଆଜିର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୋତେ ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓମ୍ ଅଜ୍ଞାନତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନଶଳାକୟା नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रीमद लोकनाथ गोस्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ଆଦେଶ କରାଯାଇଛି କିଛି ମହାରାଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଆମେ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ପତିତ ଜୀବ, ପାପାତ୍ମା। ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ସାଧୁଙ୍କର କିଏ ଗୁଣଗାନ କରିବ? ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଜୀବନରେ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଶ୍ରୀଧାମ ମାୟାପୁରରେ 2004 ମସିହା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରଜ ଚୌରାଶିକୋଶ ପରିକ୍ରମା ହୁଏ,
ସେ ବ୍ରଜ 84 କୋଶରେ ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନଟା ଆମର ଥିଲା 84 କୋଶରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଆଶ୍ରମ, ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 4ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ 2003ରେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ 2004ରେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଥିଲି। ମତେ ସେ ସମୟରେ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଅଲଗା ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ବମ୍ବେ ଗଲି, ବମ୍ବେରୁ ବୃନ୍ଦାବନ, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ବହୁତ ମନ୍ଦିର, ମୁଁ ନାସିକ, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା କୋଉଠି ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁକରି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ 2005 ଜାନୁଆରୀ 23ରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲି। ତ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ, ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମାୟାପୁରରେ ବ୍ରଜ 84 କୋଶ ପରିକ୍ରମାରେ। ମହାରାଜ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ। ଯଦି ଇସ୍କନରେ କେହି କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ ଥାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମାନ ଲୋକନାଥ ମହାରାଜ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ରହିଥିଲୁ କିଛି ଭକ୍ତ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥିଲୁ, ଆମେ 7 ଜଣିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ ମାଖନ ଚରଣ ଦାସ, ସେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କଣ ବହୁତ ବୁଝିପାରିନଥିଲି କୀର୍ତ୍ତନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହବ ମାନେ କାହିଁକି, କେମିତି। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମର କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ସିଏ ଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡୁନି, 3 ଜଣ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ। ମାଖନ ଚରଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ମାଖନ ଚରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଆଜିର କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମର ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ଆଉ ସିଏ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଦର୍ଶନ ବି କରିନଥିଲି, ମହାରାଜ ପରିଚୟ ବି ପାଇନଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କଲି, ତ ସେ ପ୍ରଭୁ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲି, ମାନେ ମହାରାଜ କିଏ ବୋଲି? ତ ଇଏ କହିଥିଲେ, ହଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଲୋକନାଥ ମହାରାଜ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ମାନେ ମହାରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ହାତ ଉଠେଇକି ମାନେ ସମ୍ବୋଧନା କରିଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ମହାରାଜା ହଠାତ୍ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ହିଁ କହିଲେ, ଅଭି କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଗି, ଅଭି କୀର୍ତ୍ତନ ହୋଗି, ଏମିତି 2 ଥର କହିଲେ। ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେଠି କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ବ୍ରଜ 84 କୋଶ ପରିକ୍ରମା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଦିନସାରା ପରିଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାର ସବୁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତ ସେଦିନ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଥିଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏତେ ସମୟ ତ କେବେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି। ଜୟରାଧା ମାଧବ ହୁଏ, ଜୟରାଧା ମାଧବ ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଗାର ବା ସେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥଳୀର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୁଏ। ତ ସେଇଦିନ କଣ ହେଇଛି, ମହାରାଜ ଅଧଘଣ୍ଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେଣି। ଅଧଘଣ୍ଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ମହାରାଜ ପରିସମାପ୍ତି କଲେ, ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଲା ଯେ ଆହୁରି କୀର୍ତ୍ତନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାରା ଦେଲେ, କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଏମିତି ନାରା ଦେଲେ। ଏମିତି ନାରା ଦେଲେ, ସେ ଚାରିପଟେ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 2000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ 2004 କଥା କହୁଛି। ଏବେ ତ କେତେ ଲୋକ ରହୁଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପ୍ରଥମ ପରିକ୍ରମା ମୁଁ କରିଥିଲି
2004ରେ। ତ ସେ ସମୟରେ 2000 ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗ ପୁରା ମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କିଏ ରହନ୍ତି ନ ରହନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଏ ରହନ୍ତି ନ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମହାରାଜାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପୁରା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମହାରାଜ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ନୁହଁ, ଟିକେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଆମର ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଥିଲା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଳିଆ ପୁରା ଯେମିତି କଣ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା। ସିঁଢି ବି କିଛି ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଟା କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଣ୍ଡ ନା କଣ କହନ୍ତି, ସେଠି ବି ଲୋକ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତ ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ 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 ଏମିତି ନାରା ହେଲା, ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ହବା ପାଇଁ। ମହାରାଜ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିଥିଲେ ଯେ କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଏତେ ସମୟ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି କଥା କୀର୍ତ୍ତନ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଏତେ ସମୟ ହେଲା, କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ହବା ଦରକାର। ତ ଏଇ ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣିବେ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ନା, ଆମେ କେବଳ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବୁ। ତ ପୁଣି ମହାରାଜ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ପରେ ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ 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 ଏମିତି ନାରା ଆସିଲା। ତ ମହାରାଜ ମାନେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିକି ପୁଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେଇଦିନ ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଦର୍ଶନ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ। ହଁ, ଭାରତୀୟ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ, ଆମର ଇସ୍କନର କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ। ତ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି ସେଇଦିନ, ଯେ ମହାରାଜ କେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ରାଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ, ତା ପରଦିନ ନା ତା ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ପରେ ଠିକରେ ମନେ ପଡୁନି, ଏମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସକାଳ ସମୟ। ସକାଳ ସମୟ ଏଇ 9ଟା 10ଟା ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ ହବ, କି ନା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପ୍ରାୟ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ। 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହବ, ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ଥଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଚାରଣ ସ୍ଥଳ। ସେ ଜାଗାଟା, ସେ ଜାଗା ନାଁଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଚାରଣ ସ୍ଥଳ। ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମହାରାଜ ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ଏମିତି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବସିକି ସେଠି କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତ ସେ ଜାଗାର ସେ ସ୍ଥଳର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ମହାରାଜ କହିଲେ। ତ ମହାରାଜ କହିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ମାନେ କଣ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସିଯାଏ ଯେ କଣ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଆଉ ମହାରାଜ ବି ସେଇ ଭାବରେ ହିଁ କହନ୍ତି। ମହାରାଜ ଆପଣ କୋଉଠି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପୁରା କଣ ପୁରା କଣ ଦୟାର୍ଦ୍ର ଚିତ୍ତରେ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ଉଲ୍ଲସିତ ଲୀଳା ଅଛି, ପୁରା ଉଲ୍ଲସିତ ଚିତ୍ତରେ କହିବେ ମହାରାଜ ସେଇଟା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଟା ଯେହେତୁ କଣ କିଶୋର ଲୀଳା, ସେ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କିଶୋର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଚାରଣ ଭୂମି ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋପବାଳମାନଙ୍କ ସାଥିରେ କେମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସଖା ହିସାବରେ ସଖାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଗାଈମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବାନରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ, ମୟୂର ସାଥିରେ, କେମିତି ଭଗବାନ ମାନେ କଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଯେମିତିକି ସଖାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସଖାଙ୍କ ଭଳି, ଯେମିତି ଗୋମାତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋ ବର୍ଷା ଯେମିତି ଆପଣ ବିମଳ ଲୀଳାରେ ଶୁଣିନ୍ତି ଗୋ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସେଥିରେ ସେଇଭଳି ଲୀଳା। ମୟୂରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୟୂରମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୀଳା। ସେମାନେ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନା, ତେଣୁକରି ସେ ସର୍ବଭାଷାବିତ୍, ସବୁ ଜୀବରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ ରୂପ ନେଇକି ଭଗବାନ ସେଠି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ମହାରାଜ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଲୀଳା ହଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଗୋମାତା ମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଭଗବାନ ଯେମିତି ଗୋମାତା ମାନେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ତ ସେଠି ସେ ମହାରାଜ ସେଠି
ମାନେ କଣ ପଚାରିଲେ ଯେ କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ ଯେ ଗୋମାତା ମାନେ କେମିତି ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ, କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ? ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେ କୁଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ସେ କୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବହୁତ ଫୁଟିଥିଲା, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଛିଡା ହେଇଗଲେ, ସେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଲେ କେମିତି। ତ କେମିତି ମାନେ ସେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିକି ଗଲେ, କାଦୁଅ କାଦୁଅ ଭରା ମାନେ ଭରା କୁଣ୍ଡଟା। ସେ ପାହାଚ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ କାଦୁଅ ମାଟି ଆସିଯାଇଛି, ମାନେ କାଦୁଅରେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇକି ତଳକୁ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଗୋଳି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କେମିତି ଗୋବତ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋମାତା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ, ତ ଗୋମାତା ମାନେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ତ ଭଗବାନ ବି ପାଣି ପିଇଥିବେ। ତ ଗୋମାତା ମାନେ ତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେମିତି ପାଣି ପିଇବେ? ଗୋଟେ କଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସିଏ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ସିଏ କେମିତି ପାଣି ପିଇଥିବେ? ତ ସେଇଠି ମହାରାଜ କହିଲା ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯାଇକି ଆଣ୍ଠୁଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଯାଇକି ସେ ବି ସେମିତି ପୁରା ମୁହଁ ଲଗେଇକି ପାଣି ପିଇଲେ। ତ ଏଇଟା ପଚାରିଲେ, ସେଠି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୟୂର ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୟୂରମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ମୟୂରମାନେ ଯେମିତି ନାଚନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇଭଳି ନାଚନ୍ତି। ଭଗବାନ ପୁଣି ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, କିଏ ମୟୂର ହେଇପାରିବ ହାତ ଉଠାଅ? ସେ ଜଣେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମହାରାଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେ ମହାରାଜ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ନା ତାହେଲେ ଦେଖାଅ ମୟୂର କେମିତି ନାଚେ। ତାର ପକ୍ଷୀକି ହଲେଇକି କେମିତି ନାଚେ। ତ ମହାରାଜ ସେ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଭକ୍ତ ଜଣେ, ପ୍ରାୟ ବୟସ ହବ ବୋଧେ 55 60 ପାଖାପାଖି ହବ। ତ ସେ ନଇଁ ଗଲେ, ନଈଁକି ହାତ ଦିଟାକୁ ପଛକୁ କରିକି ହାତ ଦିଟାକୁ ଏଇଭଳି ଥରେଇକି ବୁଲିଲେ ଏମିତି। ମୟୂର ମାନେ ସେମିତି ନାଚ କରି କରି ସେମିତି ବୁଲନ୍ତି। ତ ସେ ଦେଖେଇଲେ, ଆଉ ପୁଣି ଜାଣିବ, ତାପରେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ବାନର ମାନେ କେମିତି ପାଣି ପିଅନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଗୋମାତା ମାନେ ଏମିତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ବାନର ମାନେ ତ ପାଣି ପିଇବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ତାହେଲେ ବାନର କେମିତି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗଲା, ସେ ବି ସେଇଭଳି ଦେଖିଲା, ମାନେ ସେ ବାନର ସେ ତ ପାଣିକୁ ଓହ୍ଲେଇବେନି। ସେମାନେ ଦୂରରେ ରହିକି ପାଣି, ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପିଇବ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ? କାରଣ ସେଠି ପାଣି ଯଦି ପାହାଚ ଯଦି ଥାଏ, ପାହାଚ ଉପରେ ରହିକି ମୁହଁ ବୁଡେଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାନର ମାନେ ତ ପାଣିକି ଓହ୍ଲେଇବେନି, ପାଣିକି ଓହ୍ଲେଇକି ପାଣି ପିଇବେନି, ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପିଇବେନି। ଗୋମାତା ମାନେ ସିନା ପାଣିକି ଓହ୍ଲେଇ ଯିବେ ପାଣି ପିଇବେ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଯୋଉ ବାନର ମାନେ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହିକି ମୁହଁଟାକୁ ଖାଲି ବୁଡାନ୍ତି ଏମିତି। ତ ସେଠି ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେଖେଇଲା, ତ ମହାରାଜ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଇ କଥା କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମାନେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମଜିକିରି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଜେଇକିରି ଯୋଉ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି କଥା, ଆଉ ଏମିତି ଅଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଶୁଣିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଶୁଣିଛି। ମହାରାଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ସପ୍ତାହ ବି ହୁଏ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ବହୁତ ଅଛି, ଅଡ଼ିଓ ବହୁତ କଥା। ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ସେଇଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ସେ କରନ୍ତି, ଏତେ ମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବ ଜଣେ, ହଁ, ସେ ପୁରା ଭାବ ମିଳେଇ ଦେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ କଥା କହନ୍ତି, ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଠରେ କଥା କହନ୍ତି। କୋଉଠି ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ହଁ, ସେ କଥା ମହାରାଜ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ନିଜର ଭଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ସେ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତି। ମାନେ ସେଇଭଳି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଦୁଃଖରେ କହିବେ। ପୁରା ଖୁସି ସମୟରେ ପୁରା ଖୁସିରେ କହିବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ କଣ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦେଇକି ସେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହେଲା ମୋ ପ୍ରଥମ ମହାରାଜ ମୋର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ସେ କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତ ନାମକୀର୍ତ୍ତନ ମହାରାଜଙ୍କର ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀର୍ତ୍ତନ ମେଳାରେ ମହାରାଜ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଯେମିତି ଆମର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମନୋଭୀଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥାପିତଂ ଯେନ ଭୂତଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଏ ଧରା ଭୂମିରେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ବାଣୀକୁ କେମିତି ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହା ଥିଲା ନା ଯେ ପୃଥିବୀତେ আছে যত ନଗର ଦିଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହଇବେ ମୋର ନାମ। ତ ସେଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନେ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ, ତୁମେ ୟାକୁ ଯାଇକି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ୟାକୁ ତୁମେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ଆମେ ତ ସେ କଣ ମହାରାଜ ମୁଖରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ରବଣ କରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା, ମାନେ ଆଦେଶ ଥିଲା ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଲୋକନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ତୁମେ ନାମ ପ୍ରଚାର କର। ତ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ନାମ ପ୍ରଚାର କର। ତ ୟାକୁ ମହାରାଜ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତ ଯାହା ଥିଲା ଯୋଉ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମହାରାଜ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରତି ସହରରେ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପୁରା ଇଣ୍ଟରିଅର ଏରିଆରେ ବି ଯାଇକି ମହାରାଜ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ଅସମ୍ଭବ, ଯୋଉଠି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ଯୋଉଠି ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ସମଗ୍ର ଯୋଉ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଯାହାକି ଏ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୃଥିବୀ ଚାଷତ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ ପ୍ରଚାର ହଇବେ ମୋର ନାମ। ଏବଂ ଏଇ ନାମ ଉପରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଯେମିତି ଶେଷ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମର ଅଛି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯସ୍ୟ ସର୍ବ ପାପ ପ୍ରଣଶନମ୍ ପ୍ରଣାମ ଦୁଃଖ ଶମନମ୍ ତାଂ ନମାମି ହରିପରମ୍। ତ ଏଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜଣେ ଅତି ସହଜରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା କୌଣସି ଅଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ କର୍ମୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ତୁମେ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣ ଏବଂ କଣ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼, ଭାଗବତମ୍ ପଢ଼, ଭାଗବନ କଥା ଶୁଣ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ, ପୂଜା କର, ଇଏ କର, ସେ କର, ସେ ଜପ କର, ସେ କିଛି ବି କରିବନି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ କରିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାମକୀର୍ତ୍ତନ ପହଞ୍ଚୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାରାଜ ଏଇ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ତେବେ ଆମେ ଯେତିକି ମୋର ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ଯେତିକି ସକ୍ଷମତା ମୁଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବାହାରକୁ ତ ଯାଇ ହୁଏନି। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀପାଦ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଯାଇଛି ପଦଯାତ୍ରା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ମହାରାଜାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ମତେ କଣ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ମହାରାଜ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମାନେ ନାମକୀର୍ତ୍ତନଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ଯାହା ବି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ। ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେମାନେ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମାତ୍ର ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆମକୁ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବା। ତେବେ ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ ଗଲେ
ଏଇଟା ତ ମହାରାଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ମୋର ପୂର୍ବ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଇସ୍କନରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପୂର୍ବ ପେସା ଥିଲା ଏଇଭଳି ସବୁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମସାଜ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଆରେ ଥିଲି ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବମ୍ବେରେ କିଛି ଦିନ ଥିଲି, ତାପରେ ଗୋଆରେ କିଛି ଦିନ ଥିଲି। ସେଠି ଏ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ମୁଁ ହାସଲ କରିଥିଲି। ମୋର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ କଣ ଏଇ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଟା ମହାନ ସାଧୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏ ସେବାଟା ଶିଖିଥିଲି ନିଜର କଣ ଉଦର ପୋଷଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମହାନ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିପାରୁଛି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମହାରାଜ ରହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ, ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଏ ବୋଧେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ପରେ ନା ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ, ସେଟା ବୋଧେ ପରିକ୍ରମା ପରେ। ତ ସେ ପରିକ୍ରମା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଏଠି ରହିଥିଲେ ପୁରୀରେ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ମହାରାଜ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ମହାରାଜ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବୟସରେ ଏତେଟା ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବା ମହାରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷେ ମାନେ କଣ ଅନୁଚିତ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଯେମିତି ବିଶେଷ କରି ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମହାରାଜ ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ନିଜର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି, ଅକ୍ଷମତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସବୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ସେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ସେ ମାନେ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳିଆ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି, ତଥାପି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି କରିବାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବ ହବା। ତ ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ବିଲ୍ବ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ପ୍ରଭୁ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ମିନିଟ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଟିକେ ଶେଷରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଆଜ୍ଞା। ଶେଷରେ ମୁଁ ସରି କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଖାଲି କରିକି ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଆମେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ମହାରାଜଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଆମ ଦେହକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ। ଯେମିତି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା ପାଇଁ ଏ ମାନେ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆମର 10 ନମ୍ବର ଅପରାଧରେ ପ୍ରଥମ ରହିଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମ ରହିଛି ବୈଷ୍ଣବ ନିନ୍ଦା। ଯଦି ଆମେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଦୋଷ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଦୋଷଟା ତାଙ୍କ ଦୋଷଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଦୋଷଟା ଆମ ଦେହକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିଛି। ଦୋଷ ମଧ୍ୟରେ ବି ଗୁଣ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ଆମର ତ ସେଭଳି ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ ଦୋଷ ଭିତରେ ଆମେ ଗୁଣ ନିରୂପଣ କରିବୁ ବା ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ତେବେ ଆମେ ମହାରାଜ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ, ମହାରାଜମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ମହାରାଜଙ୍କର କିଛିଟା ଗୁଣ ଆମ ଦେହକୁ ଆସିବ, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଆମର ଏଇ ଆଶା। ଏଇ ଆଶାରେ ଆମେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ବା ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ଆଶାରେ ମୁଁ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ତ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଶରଣ କମଳରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଏଇ କୃପା ଭିକ୍ଷା, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ନେଇକି ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଁ ଏଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଲୋକନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କି ଜୟ। ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ।
समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु बहुत सुंदर भाव जो आरंभ 2004 मसीह ब्रजमंडल परिक्रमार सागर साक्षात महाराज साक्षात महाराज केमती कथा कीर्तन महाराज ब्रज धाम को माने परिवेषण करते भक्त मान मजेगी से कथा को बहुत सुंदर भाव प्रभु व्याख्या कले। बहुत किसी कथा अच्छी जोटा कि प्रभु कही पारि ना धीरे धीरे से आगू आमको आउ सुजोग मिले कहे से प्रभु को आम धन्यवाद दवा बहुमूल्य समय दे आज आम पाखे से उपस्थित रही किसी गुरु महाराज गुण कीर्तन कर आमको शुणेले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे प्रभु की जय। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय। जय शिल गुरुदेव की जय। जय जय गौरवंदे हरि हरि हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आम गहन जन शुद्ध भक्त अच्छा आपण जानते से होउछन्ति हमर श्रीमान जगन्नाथ पुरी प्रभु जी जॉइन करछन्ति से किछि से हमको गुरु महाजन विषय गुण कीर्तन करेंगे। ग्रहण करना जॉइन करले बोले पहुंच करते हैं। हमर अगारी प्रभु आपण जो कहउथिले गोचारण जगह जो कहउथिले वृंदावन गोचारण जगह सेटा आज्ञा प्रभु। ये जो बहुला वन नहीं बहुला वन हाँ से मोर मन पड़ुनि बहुला एक्चुअली। बहुला बहुला जो बोला पिला हाँ गाई बोला गोमाता प्रभु हम्म। से प्रभु जी बहुला छाड़देले प्रभु जी अनुभूतिटा प्रभु जी छाड़देले जो मालिश अनुभूतिटा थरे प्रभु जी कहउथिले सेडी गोटे मिनिट कहत बहुत भल हंता थरे गुरुमा कोटा कहले अपेक्षा करथिले प्रभु जी जीवे मालिश करे अपेक्षा करथिले गुरुमा जो मालिश से पे आपनकर आपण लेट रे गले गुरुमा जो अपेक्षा करथिले कहले हाँ 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 से टिके प्रभु ସେଇଟା वर्णना करते भल लागे मु सेही पॉइंट को अनेइथिली टिके प्रभु ସେଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଜାଣେ ସେଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ମହାରାଜ କଣ ମାନେ କେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଥିଲି ନା ସେ ସମୟରେ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। श्रृंगार करथिले ହଁ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଥିଲି ତ ସେ ହଁ ଶୃଙ୍ଗାର सारी बाले सारी दौड़ के जानती पुणी ହଁ से ହଁ सारी के ବାଲ୍ୟପ୍ରସାଦ କରିକି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବସ ରେ ଯାଏ ଏଠୁ ବାଲ୍ୟପ୍ରସାଦ ପାଇ ଦେଇକି ଠିକ 9:15 ଗୋଟେ ବସ୍ ଛାଡୁଛି ମାନେ ବସ୍ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପାସ୍ କରୁଛି 9:10 9:15 ପାଖାପାଖିରେ ସେ ବସ୍ ଟା ପାସ୍ କରେ ତ ସେଇ ବସ୍ ରେ ମୁଁ ବାହାରିଲେ ଠିକ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ 11:10 15 11:30 ଭିତରେ ମୁଁ ମହାରାଜ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ ସେ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଇଛି କଣ ସେଦିନ ପ୍ରସାଦ କଣ ଅର୍ଡର ଥିଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କାମ ଥିଲା ସେଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନି ତ ସେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି कौन करते सरकार ସରି ସେଦିନ ମତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାୟକ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ଚଳିବ ବୋଲି କାହିଁକି ନା ମହାରାଜ କାଲି ସକାଳୁ ମହାପ୍ରସାଦର କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସକାଳୁ ଗୁରୁମା ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଟିକେ ମସାଜ ଟା ଡେରି ହେଲେ ଚଳିବ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ଟିକେ ଏପଟୁ ମୁଁ ଟିକେ ଢିଲା ହେଇଗଲି ଯେ ଠିକ କହିଥିଲି ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଣ କାମ ମୋର ଠିକ ମନେ ପଡୁନି ସେ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିଲି 10:30
10:30 10:45 ବାହାରିଲି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 1 ହେଇଗଲାଣି। 1 ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଗଲି ସେଠୁ, ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆସିକି ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ନେଇକି ପୁଣି ଚାଲିକିରି ଗଲି ମୁଁ ହୋଟେଲକୁ। ସେ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲି ଗଲାବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି, ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 1 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ମସାଜ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମହାରାଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜଙ୍କର, ରମଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ରମଣ କୃଷ୍ଣ, ହଁ, ରମଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ମସାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପ୍ରଭୁ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଯାଅ ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ମହାରାଜ ତମକୁ ଖୋଜିଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଆଉ ନ ପଚାରିକି ସିଧା ଦୌଡ଼ିବାକୁ, ମହାରାଜ ମାନେ କ'ଣ ମୁହଁ ତଳୁ କରିକି ଶୋଇକି ମସାଜ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଁ ହାତ ମାରିଲି, ମାନେ ମସାଜ କଲି, ମହାରାଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ଅନେଇଲେ। କହିଲେ, ତୁମ ଇତନା ଲେଟ୍ କ୍यों ଆଏ ଆଜ? ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋଷ ସେଠି ବି କହିପାରିବିନି, କି ମାନେ କିଛି ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିବାକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ବି କହିବି, ମହାରାଜ ଯଦି କ'ଣ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କି କ'ଣ ଯଦି ରାଗିଯିବେ କି କ'ଣ, ମୋ ସେଇ ଡରଟା ରହିଲା। ତ ମୁଁ ସେଠି କିଛି ମାନେ କହିପାରିଲିନି। କିଛି କହିଲେନି। ତ ସେଦିନ ମସାଜ କଲି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ସେଦିନ, କାହିଁକିନା ମସାଜ କରିବାରେ, ମାଲିସ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଯୋଗ କରେ, ଜଣକୁ ଜଣେ କରେ, ତାହେଲେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁଭବ ଅଛି। ଆଉ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଭକ୍ତିଯର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମସାଜ ବି କରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଶୁଭୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ସୁରେଶ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଭୁଛି? ତମ ଡାଟା ସରିଲାଣି, ଇଏ ମେସେଜ ସରିଲାଣି, ତମ ସେଦିନ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ତ ସେ ସମୟରେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ରମଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେବା କରନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ନା କ'ଣ, ସେ ବି ସେବା କରନ୍ତି। ତ 3-4 ଜଣ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମତେ ବି ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଲାଗେନି, ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେନି ଯେଉଁ ସେବାଟା ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଏକା ସେବା କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଏକା ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ, ମୋର ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ମସାଜ କରିବି ଯଦି ମହାରାଜଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଯିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ବାସ୍ତବିକ ମୋତେ ଡେରି ସିନା ହେଇଛି, ମହାରାଜ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମହାରାଜ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମସାଜ କଲି, ମହାରାଜ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିତ୍ ହେବା ପାଇଁ କହିଛି, ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି। ମହାରାଜ ମାନେ କାରଣ ଜଣେ ଶୋଇଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ଶୋଇଗଲା ପରେ ବଡ଼ିର ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ ଆସିଯାଏ। ନିଦ ହେଇଗଲା ପରେ ବଡ଼ିର ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଏ ହାତଟା ଯଦି ଏମିତି ଥିବ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲୁଥିବ, ଆମେ ଯଦି ହଲେଇବା, ଏମିତି ଯଦି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହଲେଇବା, ସବୁ ଜାଗା ହଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଦ ଆସିଯାଇଥିବ, ଯେକୌଣସି ଆଙ୍ଗୁଠି ହଉ, ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲିବ, ସେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲିବ, ତା ପାଖ ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲିବ। ଯେମିତି ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲିବ, ଯଦି ଖାଲି ଏମିତି ହଲିବ, ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲିବନି କି ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲିବନି। ଯଦି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ହଲିବ, ଖାଲି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଏମିତି ହଲିବ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଆଙ୍ଗୁଠି ସେଗୁଡ଼ା ହଲିବନି। ପାଖରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ତ ମୁଁ ମସାଜ କରିବା ସମୟରେ ମହାରାଜଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଗଲା। ନା ନାହିଁ, ମହାରାଜ ରମଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ କ'ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବେଶ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ସମୟରେ ଡାକିବା ଉଚିତ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଠୁ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଡାକ ବୋଲି ମୋତେ ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ଯେ ମୁଁ ଡାକିବି ବୋଲି। ତାପରେ ରମଣକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଡାକିଲେ, ତାପରେ ମହାରାଜ ଚିତ୍ ହେଲେ। ତ ସେଦିନ ମସାଜଟା ବି ମୋତେ ଟିକେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ, ଆଜି ଟିକେ ମୋତେ କଲା ଭଳିଆ ହେଲା।
କାରଣ ମସାଜଟା କରୁଥିବ ଯଦି ସେଟା ରିଲାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମସାଜଟା ହୁଏ। ଯଦି ମହାରାଜ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ନ କରିବେ ମତେ ସେଠି ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମହାରାଜ ମାନେ ଡେରିରେ ଯେମିତି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତ ବି ନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବି ସେଦିନ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବି ସେଦିନ ଅଲଗା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ସେଦିନ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଯୋଗକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ନିଜର କ'ଣ ସାଧୁ ସାଧୁ ଗୁଣରେ ସୁଗୁଣରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ସେଦିନ। ମତେ ଯଦିଓ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ଯୋଉ କ'ଣ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କ'ଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। ଆପଣ କରିପାରିବେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ମାସାଜିଂ କଥା ବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି କଥା କହିଲେ କେମିତି ମହାରାଜ ମାସାଜିଂ କରନ୍ତି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଲରେ ମାସାଜିଂ କରି ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତି। ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବକ୍ତା ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପ୍ରଭୁ। ସେ କିଛି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ କହୁନି। ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆଗରୁ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅମରାବତୀକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଅମରାବତୀରେ ତାଙ୍କର ସେବା ଇସ୍କନରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀକୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଟ୍ରିପ୍ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ସମୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ସମୟ ନ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଥରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କହିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କର ଅନମ୍ୟୁଟ୍। ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूपं ददातु सकलं देवं वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजात सहगण रघुनाथ सदेव साधुत सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादन सहितं ललिता श्री विशाखं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नित्य नामिने नमो विष्णुपदाय विष्णु पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे विशेष शून्यवाद पश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे बहुत कर आवाज हरे कृष्ण विशेष करके हमारा ओडिशा भक्त मान को मेरा प्रणाम वैष्णव मान चरण रे आज बहुत बड़ा सौभाग्य मोर आवाज आछी कि आज एक सुधा वैष्णव गुरु कृष्ण वैष्णव आचार्य गुण कीर्तन करवा सौभाग्य थिले मिली थाए जोर सुजोग कमर बिल्ल मंगल प्रभु और विशेष करके चतुर्भुज नारायण प्रभु देले एणु मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करुछि। तो आम माने जो माने भी भक्ति जोगी आम भक्ति करचंते
आमर भक्ति आम निजर शक्ति सामर्थ्य अनुसार भक्ति हुए नहीं। भक्ति एक भक्तंक कृपा आशीर्वाद द्वारा हमारा भक्ति बीज सृष्टि हुए। तो गुरु कृष्ण प्रसाद मिले भक्ति लता बीज। जब गुरु आचार्य शुद्ध वैष्णव कृपा हुए तो हमार हृदय रे भक्तिर बीज सृष्टि होता है। जो प्रकार कहा जाए महत कृपा बिना कोन कर्मे भक्ति नए कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार न छाए। चैतन्य चरित्रामृत रे वर्णना करुचंती कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते जे पर्यंत जने एक शुद्ध भक्तंकर कृपा लाभ न करिछि से पर्यंत भक्ति जोग स्थिति प्राप्त होई परिबो नाही। कृष्ण भक्ति कथा कौन कहवा भौतिक स्थिति जनित बंधन बा भौतिक बंधन बंध जने मुक्ति ही परिबो नाही। तो जे प्रकार एक दरिद्र पाखरे धनर आवश्यकता रही किंतु धनी किछि धनीर आश्रय नेले से धनी जेतेबेले दरिद्र कुछ धन दे थाए से धन प्राप्त होता खुशी रहे से धन को लेकी जिते वृद्धि करे से धनी हुए। ठीक से प्रकार जेतेबेले जने शुद्ध भक्तंकर कृपा आशीर्वाद आम पर नएछि एठी कृष्णदास गोस्वामी कहते महत कृपा बिना कोन कर्मे भक्ति नए। एक महत व्यक्ति महान भक्त महान संतर जो पर्यंत कृपा आशीर्वाद न होइछि से पर भक्ति कौन करिवो संसार बंधन में दूर होई न थाए। सेथिपाई अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अशेष अशेष कृपारु आम माने विशेष करके आम इस्कन को प्राप्त होइछन्ते। आम गौड़ीय जब गौड़ीय संप्रदाय आसचंती जो संप्रदाय को स्वयं भगवान जदि चारि संप्रदाय सृष्टि कले चारि संप्रदाय रे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संप्रदाय को चूज कले मुई संप्रदाय रे जीवी जुग धर्म को स्थापना करेली आउ एई जुग धर्म को संस्थापन करने पई चैतन्य महाप्रभु आसिले से जुग धर्म रो जो हरिनाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जो संकीर्तन आंदोलन को सारा विश्व रे प्रचार करने पई उनका तांकर प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद को देले। अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जे प्रकार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ए जगत को आसिले केमती आसिले एकुटी आसिले चैतन्य महाप्रभु आसी नांते सांग पांगद पार्षदम तांकर सांग मानक नेक आस्तिले तांकर सखा मानक ने आस्तिले तांकर सेवक मानक नेक आस्तिले। ठीक से प्रकार अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आमे जेबसी बद्ध जीव बंधन जीव जो संसार बंधन रे बांधी की रही आम ये बंधन रज्जु को खोलिया पाई श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादंकर पार्षद जिते प्रभुपादंकर शिष्य एमाने कि छोट मोट नथिले जैसे चैतन्य महाप्रभु पार्षद संगी जैसे जमी थिले सेमिति प्रभुपादंकर संगीगण विशेष करके आम ओडिशा भक्त माने बहुत बहुत भाग्यवान आम माने सब गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज चरण आश्रित होइचंते। आउ ए गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज चरण आश्रय निचंती आम एते भाग्यवान दीटा प्रभुपादंकर दी निजर शिक्षा गुरु रूपे श्री प्रभुपाद चैतन्य गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज प्राप्त होइचंती। आउ गौर गोविंद गोस्वामी कृपारु आमको अलग अलग किसे लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु रूपे प्राप्त होइचंती किए से राधा गोविंद महाराज गुरु रूपे प्राप्त होइचंती कि श्रीपाद महाराज गुरु प्राप्त होइचंती। तामे निजे प्रभुपादंकर गोटे शिष्य
गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज कृपा कृपा तांकर कृपा आशीर्वाद फेर से हमको शिक्षा रूप में तो पाइले प्राप्त हेले। द्वितीयतः आमर निज निजर गुरुदेव प्राप्त है समस्त प्रपात शिष्य एणु आम आपण माने बहुत बहुत भाग्यवान आपण मान सहित मु भी भाग्यवान मु जेहेतु प्रभुपादंकर अत्यंत प्रिय शिष्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज निज गुरु स्वीकार करिछि आ मोर कौन से प्रकार शिष्य हमारे योग्यता न थाई मध्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज मते अपने शिष्य रूप स्वीकार करिचंदे। योग्यता विचारी कुछ नाई मोर केवल करुणा सार करुणा नहिले कांदिया कांदिया प्रारुणा रखिबी आ। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहले कि हे गुरुदेव जदि आपण मते कृपा न करिवे मो प्राण रखिबिनी क्योंकि कहीं ना मुझे भक्तिर आवश्यकता रही कि आमे जेमती बद्ध जीव आमे गुरु पछरे गोडु नांदी भागीतार कहा गला कि शिष्य को गुरु पछरे गोड़ेवा दरकार किंतु आमे एते बद्ध जीव एते मूर्ख जीव आमे गुरु पछरे गोडु नांदी गुरु आम पछरे गोडुचंती बेटा आओ भक्ति करो भजन करो आमर शोइबा उठिबा डेरी हो जाउची आमे जपटकरे बसिया भूली जाउचंती ए प्रकार हमरे गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वयं महाराज गुरु पाइचंती जे कि गोटे दिन से एब्सेंट करना प्रत्येक दिन अभी किसी दिन पूर्व गुरु महाराज स्वास्थ्य कंडीशन बहुत खराब थिला बहुत सीरियस थिला तो गुरु महाराज देह खराब हुए स्वास्थ्य खराब हुए से माने जो गुरु महाराज जो कोर टीम थाए एमाने भक्त मान को जनाते कहीं जनाते कि भक्त माने चिंती गुरु महाराज कहले मो शिष्य मान को जनाओनी मो स्वास्थ्य खराब ताकि मो शिष्य माने चिंतित हो जिवे दुखित हो जिवे दुख करिवे मो शिष्य मान को दुख दियनी 3 मास अभी जो अघारी प्रभु कहते गुरु महाराज जो हाथ जो घसिया जाते जो मालस करते तो फिर भी ए प्रकार दिन नहीं गुरु महाराज आमे गोटे दिन जदि न सोचंती तो ता पर दिन आखि माड़ी पड़ुची गाड़ी चल करनी मुंड बुले होचंती 3 मास 4 मास गुरु महाराज स्वास्थ्य इते खराब थिला इते खराब पर गुरु महाराज रेस्ट नवा आदत गुरु महाराज रेस्ट नंतु गुरु महाराज कहले रेस्ट नवा को नहीं मते रेस्ट मन मो गुरुदेव प्रभुपाद मते कहचंती कि तुम्हें कृष्ण चेतना को सारा दुनिया में प्रत्येक घरे घरे अक्लांत परिश्रम कर मतलब क्लांत नहीं कर किंतु मु रेस्ट नेबिनी नो रेस्ट मोर सेवा और पिचिंग करी प्रत्येक शिष्य माने जेते परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज जानी गले से श्रद्धा प्रकट हेबे से कहले मु युद्ध कर से लास्ट क्लास रे महाराज कहले कि मु युद्ध क्षेत्र स्तर त्याग करी परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज ए प्रकार प्रत्येक प्रभुपादंगर शिष्य माने खाली लोकनाथ स्वामी महाराज जन प्रत्येक गुरु महाराज प्रभुपादंगर शिष्य माने जे प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहले गौरांगेर संगीगण वैराग्य प्रधान से प्रकार प्रभुपादर संगीगण प्रचारक प्रधान प्रधान प्रचारक जगत को उद्धार करिवार जो महान महान आचार्य से श्री हमारे परम गुरुदेव परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज अन्यतम। तो ऐसे कहा जाए गुरुंकर गुण कृष्णकर गुण किसे वर्णना करदेव किंतु गुरुंकर गुण अवर्ण्य देखो प्रत्येक दिन गुरु महादेव महान गुण गुरु महादेव स्वास्थ्य खराब थिला सोई पार नथिले स्वास्थ्य अत्यंत खराब थिला गुरु महादेव राधाष्टमी के आसते जगन्नाथ पुरी जो जन्म राधाष्टमी के राधाष्टमी समय रे गुरु महाराज सिवियर देह खराब मते अनंत से समूह जेतेले मते हमर धीर नायक प्रभु कहते राधाष्टमी प्रोग्राम होची आ प्रत्येक पदयात्री माने आसीबे आ आपण भी आसंतु सुंदरनाथ प्रभु आपण भी आसंतु सुंदरनाथ सेवा आसी परलेनी
तो मु अनंत शेष प्रभु कहली प्रभु एमती पदयात्रा सम्मेलन रोचे आउ गुरु महाराज भी आसवे आउ मु जीवी कहले गुरु महाराज जीवेनी अनंत शेष प्रभु कहले आम गुरु भाई मान भर अनंत शेष प्रभु आउ कृष्ण कृष्ण भक्त प्रभु शेष नारायण प्रभु और प्रभु का ना जो हमारे ये करते जपटक करते अनम्यूट करी करना पद्ममाली प्रभु ए माने गुरु महाराज कोर कमेंट कोर ग्रुप कमेंट गुरु महाराज कोदिन कौन खाइबे माने जानती मत कहले गुरु महाराज जीवेनी गुरु महाराज स्वास्थ्य खराब आ गुरु महाराज ना दिन में शोचंती ना रात रे शोचंती गुरु महाराज निद ही होनी मत बड़ा दुख लगिला तापर मु धीरना को प्रभु कहली प्रभु गुरु महाराज आसबे जाऊनी कहले रे गुरु महाराज काली आसी पहुंचले बुझले तो गुरु महाराज शिला लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज को प्रभुपाद पदयात्रा देले पदयात्रा सेवा आउ ए जो पदयात्रा सेवा प्रचार कार्य कर दिया भक्त मानू ओडिशार भक्त मानू संग प्रदान करने गुरु महाराज निजर स्वास्थ्य को देखिले नहीं आसिकी जगन्नाथपुर प्रवेश है पहुंचले आ भक्त मानू को संग प्रदान कले से समय गुरु महाराज सीवियर देह खराब थे जे कि बेड रु उठवा बेड रु उठवा क्षमा थे आ मु शुणुली जिते गुरु महाराज भुवनेश्वर मंदिर रु पुरी जाउथले आमर जो त्रिविक्रम प्रभु आमर गुरु भाई मैंने प्लान करते गुरु महाराज को टिके सेंटर बुले नेबे जेतेले गुरु महाराज इच्छा थिला मन टिके सेंटर देखि पाद बाहर करथिले पदमळ मना कले नहीं आपण नीचे बाहर करलंतु गुरु महाराज और आउरी क्लास देवी आउरी शिष्य मानु कहबी सेठी पुरी रे पदमाली प्रभु कहा कुहाई देलेनी क्योंकि गुरु महाराज स्वास्थ्य खराब गुरु महाराज आप रेस्ट नियंतु आपण आपण स्वास्थ्य को देखंतु आपणकर स्वास्थ्य हमर संपद गुरुंकर स्वास्थ्य शिष्यंकर संपद आमर जदि के धन है थाए से धन होचंती गुरु गुरु बिना गति नाय तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज इत्ते भक्तवत्सल इति गुरुपाद पद्म का सेवा रे निष्ठा आओ इति भजन प्रिय अवर्ण्य भजन प्रिय तो शास्त्र में कहा जाए मोर निजर अनुभूति कथा थोड़ा प्रकाश कर मानू गुरु महाराज केते भक्तवत्सल केते भजनानंदी जो कहना भजनानंदी भजनानंदी मतलब जो भजन रे आनंद प्राप्त होती कीर्तन रे आनंद होती और गुरु तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु गुरु गौरांग जदिव आमार गुरु चैतन्यर दास तथापि आमी जानिया ताहारे प्रकाश एक शिष्य को शिष्यर सामने रे तार गुरु साक्षात चैतन्य महाप्रभु साक्षात जदियो जदियो गुरु चैतन्य महाप्रभु दास क्योंकि दास्य भगवान लेकिन जने शिष्य पाई ता गुरु चैतन्य महापुरुष से आ तार अनुभव मोर अछि आमे सेते बेले नुआ नुआ इस्कोन को आस्थुलु आसीबार वर्ष 2 वर्ष हबो पूरी परिक्रमा हेतला बेले पूरी परिक्रमा हेतला आमे सब इस्कोन यूथ खाना पूरी परिक्रमा बोलुथुलु आउ आमे त इस्कोन जाउथुलु खाली नाच करिया प्रपात एते सुंदर इस्कोन टा करिसंती माने प्रचार करिसंती कि से प्रसाद खाइबार लालसा थिवो से इस्कोन आसे प्रसाद खाई खाई भक्त हे के ज्ञानी भक्त
शास्त्र अध्ययन करे मन अच्छे प्रभुपाद बहुत शास्त्र शास्त्र लिखि देइछन्ते गीता भागवत पढ़ी भक्त हो जाउछन्ते प्रभुपादଙ୍କର सुंदर विग्रह रखिछन्ते सुंदर विग्रह को दर्शन करी भक्त हो जिवे आ मु इस्कन आसुथिली खाली संध्या बेले इस्कन रे नाचिया पे हमर जो गौर आरती होता है गौर आरती जिते भी काम थाउ किमिति संध्या बाजिबो है ना मु आसे कि इस्कन रे गौर कीर्तन गौर आरती डांस करबी नाचिबी हम तो मजा करया आसुथिलु को भक्ति कोन हम कोन जଣା थिला किसी ना खाली कीर्तन करू नाचिबू प्रसाद खाइबू नाचरे हमर प्रिय थाए नाचुथुलु तो महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत्र वादित्र माद्यान मनसार सेन यही भक्ति का अंग है तो पूरी परिक्रमा जे परिक्रमा कर से परम पूज्य गुरु लोकनाथ स्वामी गुरु महाराजंकर परिक्रमा थिला जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा गुरु महाराज जब जेते बेले जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा करिकी तोटा गोपीनाथ कीर्तन परिक्रमा कले तोटा गोपीनाथ कुछ किछि मीटिंग थिला मतलब सभा प्रवचन थिला प्रवचन करिकी पुणी कीर्तन करी 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 जगन्नाथ मंदिर सामने आसिकी पहुंचले से गोटे कीर्तन कले नमस्ते नरसिंहाय और नमस्ते नरसिंहाय कहीकि महाराज इतने जोरे छलाम लगे लगे डेउथिले जिमती रथ यात्रा को चैतन्य महाप्रभु जितले नृत्य करती एते जोरे नृत्य करनी मेघनाथ पाछे ऊपर तक उठी जाउथिले आकाश उड़िला बेले माने भक्त मानकर ताळु ऊपरे आ गुरु महाराज एते जोरे कीर्तन करथले नाचुथिले जे मते लागला कि 60-65 वर्षर बुढ़ा इते जोरे कि नाचुछन्ते समस्त ऊपर एकदम नाचुछन्ते करिकी मु कोन कली से भितर वैकुण्ठ प्रभु यूथ पर प्रचार करते से वैकुण्ठ मत गुरु महाराज ब्याग टाक धरते ए ब्याग टाक धर करी मुझे ब्याग टाक वैकुण्ठ पर धरी देकी मु कहली मु नाचिबी कि हाँ ठीक अच्छे जाओ नाच जिते गुरुमा नाचुले ना चंद्र नाचे सूर्य नाचे आवर नाचे तारा पाताल ना बासुकी नाचे बोले गोरा गोरा नाचुले तो तो नाचिले मु कहली मु भी नाचिबी मु जाके नाचिली नाचिकी मोर नाच प्रिय है ना मु जो नाच प्रिय मतलब को नाच कीर्तन कि नृत्य जो ढिकचक 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 वो डांस नहीं मतलब कोई जो बाहर जो बाजू ना डीजे डीजे नहीं मोर बैरी हो सेटा नु कीर्तन नृत्य करिया आउ गुरु महाराज उदंड कीर्तन करुचंदी मु कहली भगवान ये मो गुरु हे पारिबे कि से विचार कली कहली मु जेते दीक्षा नेबी मु कोन आंकटो दीक्षा नहीं पारिबी है ना मु सेई दिन जगन्नाथ मंदिर के सामना रे जगन्नाथ को प्रार्थना करथिली आ बड़दान रे प्रार्थना करथिली ई जो महान उदंड नृत्यकारी जो महान वैष्णव मो जीवन रे कोन मोर गुरु हे पारिबे आउ सेते बेले मु निजको बहुत हीन मानुथिली मु अशिक्षित मूर्ख गारु आसीची मो भलिया मूर्ख व्यक्ति की अशिक्षित व्यक्ति की कणी महान संत जनक स्वीकार शिष्य रूपे स्वीकार करिवे मु किहि आशा रखिबी मु आशा रखिबी नहीं ए पराक बहुत धन्य मन आसला किंतु गुरु तो अंतर्यामी तो से समय मते आमर कालिया ठाकुर जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का अशेष कृपा है आ तुरंत मुझे मते लगुची कि गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जगन्नाथ जी मोर जो प्रार्थना को स्वीकार कले कहीं ना चैतन्य चरित कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कथा लिखुचंदी कृष्ण जदि कृपा करे कौन भाग्य बाने गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए आपने जो व्यक्ति की कृष्ण कृपा करे आ से कृष्ण जिते जीव को कृपा करती सेते बेले
सेई गुरु अंतर्जामी कृष्ण, जो कृष्ण अंतर्जामी परम पुरुष भगवान कृष्ण परमात्मा रूप हृदय बसतांती, सेही गुरु सामने प्रकट होता। जो मंदिर जो जगन्नाथ सो गौर हरि चैतन्य महाप्रभु साक्षात रूप परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज को मो मो निज गुरु रूप प्राप्त हेली। एथि मैं निजक धन्यवाद मान भाग्यवान मान करो। तो अलौकिक बहुत बहुत घटना क्या बताऊं। मते तो आउ जे प्रकार आकाश रे सूर्य कि चंद्र थाए, जो गाँ लोक देखिव से कह आम गाँव चंद्र आम गाँव सूर्य, से प्रकार गुरु तो कृष्ण, गुरु और कृष्ण अभिन्न। गुरु जो कृष्ण सी गुरु रूप आम सामने विद्यमान होता। से कहते कृष्ण कविदास गोस्वामी कहते कि जदियो आमार गुरु चैतन्य दास, जदि आमर जो गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु का दास, चैतन्य महाप्रभु सेवक, चैतन्य महाप्रभु आज्ञाकारी, किंतु आम पाई शिष्य मानक पाई भक्त मानक पाई गुरु साक्षात भगवान कृष्ण। जो जिनस कृष्ण दे पारंतिनी से जिनस गुरु दियंते। गुरु जो जिनस को प्रार्थना कर भगवान निवेदन करते भगवान सेटा को देते। आ गुरु को बुझीबा एते आसान कथा नुह। गुरु को बाह्य रूप में बुझा जाएनि। अगर के गुरु को बुझा को चाहते गुरु को भजन माध्यम रे बुझा जाए। ध्यानस्तुभम तस्य जसत्री संध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु को जे प्रत्येक दिन कम से कम 3 बार ध्यान करे, गुरु तांको से ध्यान करे थांते। गुरु गुरु प्रत्येक जीवर दुख को दूर कर थांते। तो आ गोटे घटना कहूँ, चतुर्भुज नारायण प्रभु जब टाइम है मत जन दे, मो पारे घंटा नहीं। आगे कंटिन्यू करूँ यार मतलब। तो गुरु महाराज सब गुरु प्रत्येक गुरु मान कथा कहूँ, अनेक अनेक शिष्य 10,000 शिष्य 8,000 शिष्य समस्त दीक्षा दौरान, किंतु शिष्य माने शिष्य गण माने बहुत शिष्य जाउछंती। मेन मेन जो गुरुमार सामने आसे सीनियर शिष्य मान गुरुमार भाव आदान प्रदान कहा को टिके थापड़ी देउछंती, कहा फूलमाला चढ़ी देउछंती। आमर शिष्य मानक मानक मेलर बहुत माने शिष्य मान प्रसन्न है, गुरु महाराज मते चिन्ही नाहांती, गुरु महाराज मते जानी नाहांती, गुरु महाराज मते फूलमाला देलेनी, आमुक गुरु महाराज काहे जानिबे, एटा एक भ्रांत धारणा। जदि गुरु महाराज को जानी नाहांती ताहले आमुक भौतिक सागर भव सागर गुरु कि पार कर भगवान पहुंचेबे। गुरु समस्त को जानी, प्रत्येक व्यक्ति की जानी, किंतु जदि आमे गुण गुरु को जानी ना ताले गुरु हम जानी ना। किंतु गुरु शिष्य को शिष्य शिष्य गुरु को मने पकाए कि न पकाए, गुरु सदा बेले शिष्य को मने पकाते। तार कौन प्रमाण? बहुत प्रमाण रही। थरे आम वृंदावन फेरुल दिल्ली जाइल फ्लाइट रे, आसु जो गाड़ी आसला गाड़ी एक्सीडेंट हो गला। तबे एक्सीडेंट हो गला, आमे एयरपोर्ट पहुंचू डेरी हो गला। ए खबर गुरु महाराज जानिले। गुरु महाराज बहुत दुख प्रकाश कले, नोएडा रु भक्त मान कहले से फोन कर आ से खाइबा पीबार बंदोबस्त जाई कर। अंतर्जामी गुरु के प्रकार तो कौन है घटना। तो मु गुरु को केते गुरु महाराज खाइबा परसा केते परिस नथि।
ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେଲା, ସେଟା କଣ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ମନେ ପଡେ ତା ନାଁ ଟା, ଦଲିଆ 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 ଖେଚୁଡି। ପୁରୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେବା କରିଥାଉ। ତ ସେ ଯୋଉ ଦଲିଆ ଖେଚୁଡି, ଓଡିଶାରେ ଦଲିଆ କଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦଲିଆକୁ କେମିତି ବନାଯିବ? ସେ ଆଉ ଜଣେ ମାତାଜୀ ବି ଥିଲେ। ସେ ମାତାଜୀ କହିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେମିତି ଦଲିଆକୁ ବନାଯାଏ। ମୁଁ ଫେର ଯାଇକି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଲିଆ ଖେଚୁଡି କେମିତି ବନାଯିବ? ନା ଯାଇକି ପଦ୍ମାଳୀ କି ପଚାର। ପଦ୍ମାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଯାଇ କହିଲେ ଦଲିଆ ଖେଚୁଡି କେମିତି ବନା ହବ? କହିଲେ କି ଯେମିତି ତମେ ଚାଉଳ ଖେଚୁଡି ବନଉଛ ସେମିତି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଖାଲି ତ ଭଲରେ ବତାଅ। କହିଲା ତମ ଗୁରୁ କେମିତି ଖାଇବେ ତମେ ଜାଣିଛ, ତମେ କର। ମାନେ ପଦ୍ମାଳୀ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କି ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଟା ବଢୁ। କାହିଁକି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଖୁବ କମ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, କହିଲି ହେ କୃଷ୍ଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବି। ଆପଣ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରେ। ଆଉ କେମିତି ରୋଷେଇ ହବ ଆପଣ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ମା କହିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ, ଏ ଯୋଉ ମାତାଜୀ ଥିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ମୁଁ ସେଥିରେ ହାତ ମାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅଛି ତୁ ଶୁଣିବୁ, ତୁ କରେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ତମେ ଖାଲି ଦୁସରା ଚୁଲିଟାରେ ଖାଲି ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖ। ଆମେ ଜାଣିନୁ କେତେ ଚାଉଳ ପଡିବ, କେତେ ଦଲିଆ ପଡିବ, କେତେ ପାଣି ପଡିବ। ସିଏ ଯେତେ ଯେତେ ପାଣି ପଡୁଥାଉ, ଡାଲି ଦଲିଆ ହେତେ ଏତେ ଫୁଲୁଥାଏ। ଯେତେ ପାଣି ଢାଳୁ ତ ଫୁଲୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଏଟା ଫୁଲିଆ ବନ୍ଦ ହଉନି, ଏତେ ଗୁଡେ ଦଲିଆ ହେଇଗଲା। କହିଲି ଭାଇ କଣ ଆର ସ୍ୱାଦ ହବ, କଣ ହବ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେମିତି ଖାଇବେ? ଠିକ ରୋଷେଇ ସରିଲା, ଆସି ପଦ୍ମାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ହେଇଗଲା। ମତେ ଏତେ ସେ ପଦ୍ମାଳୀ ପ୍ରଭୁ ରାଗ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିଛି ନାହିଁ, କହିଲି ତମେ ବତେଇବା କଥା। ମୁଁ କିଛି କହିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଖୁଆଇକି ଆସିବେ। ସିଏ କହିଲେ କି ତମେ ଯାଅ, ତମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ଖୁଆଅ। ମୁଁ କହିଲି ସାଥିରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ, ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ। କହିଲେ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଯାଉଛି କହିଲେ ମୁଁ, ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଖାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ନେଇକି ଗଲି ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲି। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କଲି? ପଦ୍ମାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ଗଲା ଆସିଲେ ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଡେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏଠୁ କବାଟ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଖୋଲିଲେ କବାଟ। ଏଠୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପାଖରେ ପରସିଲି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଖାଇଲା ବେଳେ ଅଇଁଠା ପଡିଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ କପଡା ପଡେ, ମୁଁ ଜାଣିନି କପଡା ପଡେ ବୋଲିକି। ନିଜେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କପଡା ଟାୱେଲ ଟା ଆଣିଲେ, ନିଜ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ବସିକି ପକେଇଲେ। ସେଠୁ ମହାରାଜ ଖାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ପ୍ରସାଦ ରୁ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉ ଖାଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ दलिया कौन बनाया? इनके स्टाइल में कहा कौन बनाया? मैंने कहा मैं तो डर गया, मुझे लगा कि कुछ खराब हो गया होगा। मैंने कहा कि महाराज वो माता जी गुरु जानते थे, वो माता जी और उनके पास मैं था। गुरु महाराज ने कहा कि तुम बनाए क्या, तुम बनाया क्या? मैंने कहा गुरु महाराज मैं तो बनाया, माता जी को पूछ के बनाया, मतलब कुछ खराब हो गया होगा ऐसा सोच के। फिर गुरु महाराज कहले, कहले तुम बनाया? क्या करूं, मैं तो बनाया था। देखो किचन कहाँ, गुरु कहाँ, अलग अलग बिल्डिंग। मतलब जो सिहक सिहक होटेल गुरु महाराज, ता साइड गौड़िया मठ आमे थे। मठ भी अलग, बिल्डिंग भी अलग। तुम बना है क्या? आखिर में कौन करी? हाँ गुरु महाराज मु बने। ठीक है। गुरु महाराज कहले मो पेटर पूरा बाहर डर थिला, फिर बहुत भय थिला। फिर मैं ढालू थाए, गुरु महाराज खाऊ ढालू खाऊ। गुरु महाराज गोटे कटोरी आउे अध कटोरी या खाइले। खाइला परे मोटे प्लेट धरिक आसिली, आठा प्लेट जाता तो मामा धरिक आसिली। आसिला आसिकी पद्माळी प्रभु पड़ते से किचेन रे अच्छा बस। मत कहले गुरु महाराज शांति प्रसाद मिले तो? गुरु महाराज पेट भर के प्रसाद लिया? मैंने कहा मैं क्या जानता पेट भरा कि नहीं भरा, क्योंकि मैं तो गुस्सा में था। मेरे गुस्सा को समझ गए, कहा कि अरे मेरे पेट बहुत शांत ऐसे मुझे कहा,
यारी प्रभु आप गुरु महाराज के संग सान्निध्य के लिए भेजा, मैंने कहा मेरे साथ में आ जाते तो कैसा कैसा होता, साथ में होना चाहिए ना। फिर मैंने देखा गुरु महाराज असिस्टेंट है, फिर क्रोध को मैं थोड़ा सा कंट्रोल किया। मैंने कहा कि गुरु महाराज को पेट भरा क्यों नहीं भरा मुझे को कैसे मालूम होगा प्रभु, गुरु महाराज कितना लेते। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज अगर एक एक कटोरे खा लिया तो गुरु महाराज पेट भर जाता है, लेकिन गुरु महाराज कितना कटोरे लिया, 1.5 कटोरे लिया। तो मोर कहबार कथा होची गुरु जैसे भाव, जैसे कि भगवान भावग्राही, गुरु होचंदी भावग्राही, भावग्राही मधुसूदन, गुरु होचंदी भावग्राही, जो जहाँ को आमे आपण निज गुरु रूपे प्राप्त होइचंती परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, जो गुरु, जो कृष्ण, कृष्ण गुरु रूपरे आम्बागे विद्यमान होइचंते। तो से बहुत घटना घटी गुरु महाराज संगे थरे आउ गुरुंकर सेवा करिया पई अंतर्जामी रूपरे गुरु शिक्षा दियंती। यार एक अनुभव आपण को आमे जेतेबेले सेवा कर कृष्ण को सेवा कर गुरु हृदय बसंती, से गुरु बाहर, से गुरु परमात्मा रूपरे है ना, परमात्मा हृदय बसंती, परमा रूपरे सामने रहचंती जो गुरु। आ गुरु हमको गुरु जो अभी जो श्लोकटा कहली ना, गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाई आपने, गुरु हृदय अंतर्जामी बसिकी आमको जो आध्यात्मिक मार्ग को शिक्षा दौरान तार गोटे प्रमाण आपण मानक दौच। तो एमती गोटे थर मध्याह्न भोग लंच प्रसाद मत गुरु महाराज परसिया पड़ला। प्रथम थर जिते खेचुड़ी देती टिके फ्री हो जाती, द्वितीय थर फिर मुझे प्रथम देगी आस फिर गली देवाई तेरे गली आ मु सदा बेले सेवा कला बेले गुरु महाराज मु गुरु को भगवान कहीं ना मु रामचरितमानस बहुत पढ़ुଥିଲି। जब रामचरितमानस रे चैतन्य चरितामृत रे भागवतम रे जो माने शास्त्र अध्ययन करचंती सेठी गुरुंकर गुण गुरुंकर योग्यता बहुत लिखा अछि, गुरुंकर महात्मा लिखा अछि। मु कहली गुरु तो कृष्णकर प्रतिमूर्ति प्रतिरूप, मु कण कली मु जानी छी गुरु प्रसाद पाइला पानी पियंतीनी, फिर भी मु कहली मु भगवान को परसुछ करके प्लेट रे सब जिनस हाँ भूल कली थोड़ा छाड़ी देली। मु कण कली गोटा गोलमरीच गोटे पॉलिथिन रे बांधिली, गोलमरीच गुंड गोटे पॉलिथिन रे, अदा गोटे पॉलिथिन रे, कंचा लंका गोटे पॉलिथिन रे, छोट छोट पॉलिथिन रे सब पॉकेट रे नहीं थाए। एपर अन्न डाली सब्जी जहाँ सब काकुड़ी पाकुड़ी जो प्रसाद है प्रसाद जाइथिला आउ ता संगरे ब्लैक सॉल्ट, साधा नमक, साधा लुण आउ सैंधव लुण ए सब पॉकेट रे मु नेथिली। केमती मो भीतर आसिला गुरु को लागियो तते भी मागिले कोन करी कई पॉकेट सब नेथिली नुचे की देखि न गुरु आ सब पॉकेट नुचे की नेथि पॉकेट नुचे की नेथिली। फिर सब प्लेट परसिली परसु परसु मन कहे कि महाराज नमक चाहिए, नमक लाए, मैंने कहा हाँ महाराज करके ब्लैक सॉल्ट दिली। कहले नहीं नहीं साधा लुण भूल कहली, साधा लुण सैंधव लुण बेटा एकादशी लुण एकादशी नमक दिली। कहले महाराज जो ब्लैक सॉल्ट चाहिए क्या लाया, मैंने हाँ डालो तब इच्छा करे खाया पे फिर ने ले। फिर मु कहले कि टिके तो तीखा गुरुमार दरकार, तीखा हेले कंचा लंकाटा खाइबे कि नहीं, तीखा गोलमरीचटा हमर पुरी जगन्नाथ महाप्रसाद पड़े। महाराज काली मिर्च चाहिए क्या, काली मिर्च कल पाउडर है गोली भी है कौन सा चाहिए, दोनों को तो दीटा जाक पकेली दीटा एथे चिप मारतन सेटे चोबताने जितले खाइबार अधा भाग हो गला मु कहले कंचा लंकाटा आनी पचारिबी कि, मु कहले महाराज हरी मिर्च चाहिए क्या लाया क्या, मैंने कहा महाराज। फिर जितने मु कंचा लंकाटा को देली गुरु महाराज कंचा लंकाटा को लुण रे मड़ी मड़ी चोबेले। तो मु से जिनसटा महाराज प्रसाद पाइले धरिक आसिल प्लेट गुड़ा सब मुझे मानक कहली से पदनाली प्रभु त्रिभुवन सुंदर प्रभु वैकुण्य प्रभु सब थे। मु कहली गुरु महाराज तो कंचा लंका आप मना कर कंचा लंका खाते बोलिकी, गुरु महाराज तो कंचा लंका नेले ना ना गुरु कंचा लंका केबे नियंती नहीं।
ମୁଁ କହିଲି ନେଲେ ପା। ସେଠୁ ପଦ୍ମନାଳୀ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେବେ ନିଅନ୍ତିନି, ଯୋଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବାକୁ ଅଛି, କଫ ଛଡେଇଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇଥିବେ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣାଟାକୁ, ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତୁ ନେଇକି ଯା, ସେଠି ସେବାରେ ଲାଗିବ। ମତେ କିଏ ବତେଇଲା? ମୋ ମନରେ କେମିତି ଆସିଲା? ଗୁରୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ଶିଖାଏ ଆପନେ। ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତମ ସେବା। ଆଉ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇକି ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ୟା ଉପରେ କହିକି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦବା। ତ ଆମର ବହୁତ ସିନିୟର ଗୁରୁ ଭାଇ, ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସିନିୟର ଗୁରୁ ଭାଇ ଧର୍ମରାଜ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଟାଇମ ଧର୍ମରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କାଉନସିଲିଂ ବି ନିଏ। ମୋର ମନରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବା କୌଣସି ରୋଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ, ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ ପ୍ରଭୁକୁ ମେସେଜ ଲେଖେ, नहीं तो कॉल करे। से मते जो शास्त्र जो गीता भागवत वगैरह पढ़ी जो प्रश्न सृष्टि हुए, प्रभु प्रश्न पचारे। थरे से प्रभु कहते जिते धर्मराज प्रभु को नोएडा मंदिर प्रेसिडेंट बनने छड़ा गला, तो गुरु महाराज कहले धर्मराज तमें नोएडा मंदिर प्रेसिडेंट हव, मंदिर चलेब। से धर्मराज प्रभु कहले कि गुरु महाराज मोर कोठी शक्ति सामर्थ्य अच्छे एत बड़ा मंदिर चलेगा, मु तो करि परिबिनी, जदि आपणकर कृपा आशीर्वाद हब शक्ति। गुरु महाराज कहले कहले गुरु जेते सेवाटा को दियंती, सेते बेले शक्ति सहित बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दे कि पढ़ाती। तुमको मु शक्ति सामर्थ्य दे कि पठौची जा। से गले तो मो विषय टिके कहूँ तो आमे अमरावती ने सेवा कलु बहुत। जिते आम भुवनेश्वर अमरावती जाकि पहुंचलु, अमरावती रथ यात्रा दिन गुरु महाराज आसिक पहुंचले। जिते गुरु महाराज पहुंचले, अंतशेष देखा कले मैंने सेवा। गुरु महाराज कहले यहाँ पे प्रचार करो, सेवा करो, प्रचार करो। जिते गुरु महाराज कहले प्रचार कलु। जिते प्रथम से पहुंचलु, अंतशेष प्रभु कहले कहले कि चारिपटे सबू इन्स्टिट्यूट गुड़ाक अच्छी, बहुत पिला आसुचंती प्रचार हम। मु कहली मंदिर किए गोटे आसिया को नहीं, हमको लोभ रखुଛନ୍ତି प्रचार कहीं किए से जिते गुरु महाराज कहले तमें एठी रह प्रचार हब। आमे सेठी रहिबार 2 वर्ष भितरे 40 जन पिला, 40 जन स्टूडेंट पियाज गोटे वर्ष भितरे पियाज रसुन माछ मांस छाड़ी माला तिलक धारण कले। गुरु कृपा एते भयंकर कृपा। तो ता पर वर्ष तापर एबे जो राधाष्टमी के गुरु महाराज एठी आस्थिले, तो गुरु महाराज संकर मिसिली। ता पूर्व मते ये मैं एबे जोठी अछि जबतमाल इस्कन रे, जबतमाल इस्कन मंदिर बहुत डिस्टर्ब रही कि थिला, जा भी हो जब थिला। मत अनंत शेष प्रभु कहले कि ये जबतमाल सेंटर अभी अमरावती सेंटर को आसिला, आ तमे अमरावती मंदिर सेंटर को जबतमाल सेंटर को चला। मुझे जाइथिली सेठी पूरा अमरावती जितना सारा ब्रह्मचारी समस्त जाइथिले सेठी, से जो मंदिर को आम हैंडओवर अमरावती मंदिर हैंडओवर ना मत जो देखिले सुंदरनाथ प्रभु तो रात रात खसिक पलि आसिले, कहले बाबा मत ये बसई देवे कौन, समस्ते पलि आसिले खसिक। लास्ट को मत मत धरी पकेले अंतशेष प्रभु कहले कि तमे मंदिर को संभाल अमक डमक सब कहले। मु कहले प्रभु मु काड़ू ओडिशा रु आसी, अमरावती सब भक्त मान रही, अमरावती अमरावती कुआड़े आसिक जबतमाल कुआड़े। मु जदि आपन को नेबी फुलबाणी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो गोटे सेंटर रखिदेवी, आपण एकुटा रहिबे। आपण जदि कोरापुट सिमिलीगुड़ा भाया जगह एकुटा रही परिबेनी, मु सेमिति केमि जबतमाल सेंटर रे आसिक एकुटा रही प्रचार करी? मो द्वारा हबन, मु रहिबिनी प्रभु। कौन करिवे? मत से कहले गोटे काम कर, एबे दोल जो आपनकर जो रक्षी बंधन बलराम चतुर्थ जो बलराम आविर्भाव ठू आरंभ कर जन्माष्टमी
जन्माष्टमी राधाष्टमी एक फेस्टिवल रोची आमे एबे एटा हैंड ओवर निचंती जदि केही न रहिबे फिर कंप्लेन जीव तो मेरा दायित्व नियो आ टिके संभाल कौन करी बड़ा उन्नत भक्त जने कहउछंती करी कि मु आ गोटे स्टूडेंट को नेकी सेठी रहिली जेते रहिली बलराम चतुर्दशी हला बलराम आविर्भाव हला आ जन्माष्टमी हला प्रभुपाद आविर्भाव महोत्सव हला प्रभुपाद आविर्भाव महोत्सव नेक्स्ट दिन दी जन स्टूडेंट एका थरे पानी दे बुड़ी मरि गले आ से माने भक्त थिले ग्रस्त भक्त दी जन जो आ से दी जन जो अमरावती आसी मो संगे मिसुतले आ से पिला गुडा को मु जो ते कदिन रहिली जो 10-15 दिन सेठी मो पे खाइबा पीबा जहा सब आसी नुंडु मुंडु मो संगे होतले आ जो व्यासासन रेडी करथिले फूलमाल सब किछि करौथिले से माने सामने बसी कीर्तन मृदंग बजौथिले से दीटा पिला पानी रे बुड़ी के मरि गेले दीटा 16-17 वर्ष दीटा युवक फेरे मु सेठी थिली ता घर वाला हमको डाकिले कहले आंको श्मशान घाट को नबा कहले प्रभु को हाथ रे तांकर सेपटे श्मशान घाट रे फूलमाला पिनंदी प्रभु को हाथ रे तिलक प्रभु रे माला फूलमाला करी के आंको श्मशान घाट ने जीव मते बहुत दुख लगुता है दीटा भक्त युवक श्मशान घाट जाउचंती समस्त मुहरे आखिरे कांत जो अश्रु थाए सब कांदु थांती हाहाकार मची जाय थाए जबतमाल शहर हाँ खा मची जाय थाए फेरे मते नेले मुझे सेमानक गलारे सब उपरे फूलमाल डालिली तबरे दीटा सब एकाथरे जळु थाए सेठी मते मु उपस्थित थिली कीर्तन में होता है कीर्तन भी चली थाए तापरे कीर्तन सरिला जा घर को जी पळे गेले मठरी में कुटिया आमे दीटा अवस्था न थाए से मंदिर अवस्था मते रात्रि एते डर लागिला मु कहली भगवान कौन करके रात ता परदिन केमिति सकाळ हबो से पिलाटा को धरि अमरावती पळे आसिली अमरावती आसिली तापर आपन से शेयर करथिली कि फिर राधाष्टमी के ठीक आसिली राधाष्टमी की गुरु महाराज मते पतला केमिति कोन हला सब गुरु महाराज में कहली महाराज एमती सब घटना हला कि डरी की पळे आसिली तले डरी की पळे आसिली कहली गुरु महाराज मते गोटे मिनिट पर्यंत देखिले बोले कौन गुरु देखुचंती मते अनुचंती कौन भूल कली की तापर गुरु महाराज कहले ऐसे सेवा करो जैसे गुरु प्रसन्न होंगे कृष्ण प्रसन्न होंगे ना गुरु प्रसन्न होंगे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे गुरु प्रसन्न होंगे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे और कृष्ण प्रसन्न होंगे मैं भी मेरे गुरु को प्रसन्न की मैं भी प्रभुपाद को प्रसन्न किया है तुम भी तुम्हारे गुरु को करो सेमती कहले तापर हमर जा थोड़ा सा मीटिंग थला मीटिंग फाइनल हैला परे गुरु महाराज कोन कले से दिन सकाळे गुरु महाराज आसीथिले जगन्नाथ पुरी मंदिर मंदिर रे गुरु महाराज को जो फूलमाला रे देथिले गुरु महाराज से फूलमालाटा मो बेकरे पकेले पके की जगन्नाथ का चरण तुलसी देले आज भी एपर्यंत से फूल जो डबाटा भी मो बक्तव्य रखी एटा मोर गुरुंकर देखुचंदी फूलटा फुटी जाइए ए फूलमालाटा एटा को मु खरा रे सुखे के डबार रखिली मु कहली गुरुंकर स्वरूप करी प्रणाम करी सबदिन मु एटा देखुची जितले मते सेठी किछि बाधा विघ्न आसे मु एटा मन बहुत गुरु महाराज मते कृपा आशीर्वाद करी के पटे चंदे तापर मु कहली से अगर जदि मु मरिया कथा ताहाले से जगत माले मरिबी गुरुपाद पद्म सेवा करी की ही मरिबी आउ डर कहा को डर मृत्यु को बरो मरिबी किंतु गुरुकर सेवा करी ही मरिबी आ बंची केते दिन बंची आ मनुष्य 20 वर्ष 25-30 वर्ष बंचिबो किंतु गुरु सेवा करी कि जदि 25 वर्ष पूर्व मरी गला ताले कोन क्षति रहेगा ए डब्बा को ए जो डब्बा अछि मोर गुरुकर कृपा को मैं डब्बा रखी बोलु छी परम लोक नरसिंह महाराज की जय जेतले सेठी पहुंचली सेठी रहिला परे एबे एई थर सेठी के रथ यात्रा होछि मु एठी बसी भुवनेश्वर रे सेठी रथ यात्रा चली सेठी प्रत्येक भगवान ई कहली मोर गुरुंकर सेवा पई जेते सब गुरु भाई बहन मान थिले परस्पर भितर झगड़ा है कि अलग अलग है कि थिले समस्त घरे घरे जाय कि
समस्त प्रार्थना करी कहा गोड़ तले पड़ी क्या मुंडिया मारिकी क्या भौणी करी क्या भाई करी मत खाइबा को दियो तुम घर आज खाइबी ए प्रकार बहुत कष्ट करी जदि मुझे करी जो होची एटा मुन मोर कह कथा गुरुंकर जो कृपा आशीर्वाद रे केते पर सफलता होची तो वर्तमान जगत मान प्रत्येक गुरु भाई माने परस्पर मिलमिशिकी मु एठी बसी रथयात्रा होची आउ एबे गुरु महाराज टार्गेट देले मते मेलकोट आस्तेलु गुरु महाराज कहले कि क्या जगन्नाथपुरी सब ठीक ठाक चल तो रहा मैंने कहा हाँ महाराज चलिए महाराज का कल गुरु महाराज तो आपकी कृपा से संकीर्तन निकाल रहे हो मतलब जो सकाल जो कीर्तन हो जो नगर कीर्तन एबे से दिन प्रत्येक दिन नगर कीर्तन होची संडे जेतले प्रथम हाथ को मंदिर आसिला सेतले अनंत शेषपुर जाइकी मध्य 10 जन 15 जन क्लास रोजले एबे क्लास रे कम से कम 70 80 60 रु 70 80 भक्त बसुଛନ୍ତି क्लास रे आउ ता छड़े के एबे आगे चली कि हमर एबे गुरु महाराज आस्ते अमरावती अमरावती रे गुरु महाराज मते कहले यूथ पिचिंग करो अभी सेटा यूथ पिचिंग स्टार्ट हो मोर कहया कथा होची गुरु होचंती कृष्ण कृष्ण जो निर्देश हमको दियंती सेटा गुरुंकर माध्यम रे दियंती तो धन्यवाद तो हरे कृष्णा बहुत और तो गुरुंकर गुण तो असीम बहुत बहुत कौन भी आउ एतिक रखुची हरे श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। की जय श्रील गुरुदेव की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जगन्नाथपुरी दास प्रभु जी की श्रील जय प्रभुपाद की जय जय। प्रभु जी सुंदर भाव वर्णना कले गुरुजींकर सेवा करी कही मरिबी ए वार्ता समस्त आम आम हृदय लिखिदार अच्छी ये प्रभुंकर जो आदेश हाँ जब प्रभु जी जो कहले हमको मरियार अच्छे हमको समस्ते मरिबा नहीं कौन गच्छ तो 200 वर्ष 500 वर्ष बंचुची व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ट्री गोटे वृक्षर कौन वैल्यू अच्छी किंतु चैतन्य महाप्रभु 48 वर्ष जगत रही सारा जगत को कौन हरिनाम रे प्लावित कर देते आम कम वर्ष बंचिले कम वर्ष बंची कौन सद्गुण कौन कौन कि ना कौन एटा कौन अछि भगवान का नाम रो प्रचार करिया उचित एमिति न कि गच्छ भलिया 500 वर्ष बंची की माने भ्यालुलेस जीवन यापन करिया उचित न ना आज प्रभुपाद के आज परम पूज्य कौन जगन्नाथ प्रभु कौन कहले गुरु को सेवा करी करी मरिबी ए वार्ता समस्त हृदय रे हृदय को ऑपरेशन कर दियंतु हृदय को काटिकी वार्ता भर्ती करके सिलाई कर दियंतु बुझिपारे तो ताले कौन हबो ना आमे समस्ते प्रभु जी को परी गुरु को सेवा करी करी मरिबा नहीं को हरे कृष्णा प्रभु जी तंकर सुंदर सुंदर अनुभूति हम शेयर कले तेणु प्रभु जी पे समस्त आम आम परंपरा रीति रे हरे कृष्ण महामंत्र करी पुणी थे आज केतले पुणी हमको प्रभु जी संग प्रदान करेंगे अनुरोध करवा प्रभु जी जी लेट जॉइन कले जॉइन कले कले लेट है ठीक है प्रभु तुम्हें क्षमा प्रार्थना कर समस्त कहते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय शील गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे हरि हरे हरे कृष्ण